Okay, hi. So kita akan continue back with kita punya learning outcome 9.2 tapi tak termasuk lagi soalan about energy. Okay, energy akan masuk dalam kita punya video selepas ni. Okay, so continue with question number 6. Okay, dia dah bagi kita punya displacement x sama dengan 4 sin 10 pi t. Okay, soalan minta maximum velocity of the particle. Okay, so how can you do this question? Always start with the general equation of x sama dengan a sin omega t. So as you can see here, you can compare this equation dengan equation yang ini. You have it, you punya amplitude sama dengan 4 cm. Macam mana saya tahu dia 4 cm? Sebab x is measured in centimeter. Okay, what about the omega? Omega here akan equal to 10 pi lah. 10 pi. Okay, so let's do the first question here, question A. Okay, the maximum velocity of the particle. Kita tahu Vmax akan sama dengan apa, plus or minus A omega. A omega. Kita ada tak both of this? We have both of this already. So akan ada 4 10 pi. You can actually have 40 pi centimeters per second. Ataupun if you tak nak dalam bentuk pi, you nak dalam bentuk jawapan dia, it's plus or minus. Oh, sini pun ada plus or minus ah. Okay, plus or minus 125.66 centimeters per second. So that's for question A. Question B. The velocity of the particle when x sama dengan 3 cm. Okay, so sekarang ni dia nak relate velocity with the displacement x. Dia nak ni relation with this. So we cannot use v sama dengan dx per dt. Kenapa kita tak boleh guna ni? Okay, so let's say saya derive ni sama dengan d over dt of 4 sin 10 pi t. Okay, so we have here v sama dengan 40 pi cos 10 pi t. Okay, so this is relating the velocity with the time. So kita tak ada displacement sebab dia dah soalan bagi displacement x sama dengan 3 cm. So you need to use equation yang ada velocity and displacement x, which is v sama dengan plus minus omega square root of a square minus x square. Okay, what is our omega? In this case, omega is 10 pi. Okay, square root of, what is our a here? 4 square tolak dengan our displacement of 3 square. So if you do this, you can actually have, dia adalah plus or minus 83.12 centimeters per second. Okay, that is for our question number B. Just masukkan this equation terus dia dapat. Now, question C. Sketch a graph of velocity against time. So dia dah bagi displacement against time. So nak tak nak, you need to derive this equation to get our velocity sama dengan 40 pi cos 10 pi t. Okay, 40 pi cos 10 pi t. So now you can do the velocity against time punya graph. Macam mana kita nak buat? Okay, we know that this is the velocity and pertengahan dia ni is actually the time t. Time t. So atas kali ni is the maximum amplitude, which is 40 pi. Yang ni lah amplitude dia. Okay, this plot will be the negative amplitude of negative 40 pi. Okay, so start off with when t sama dengan kosong, t sama dengan pi, t sama dengan period per 2, t sama dengan period t. Sebenarnya ada 4 yang saya ajar korang. Dia start dengan kosong, pertengahan dia adalah t per 2, and finally will be up to t. Pertengahan sini adalah t per 4 and sini adalah 3t per 4. Okay, however nak senang, you only need to focus on 3 ni je. Kenapa? Kita akan tengok. So let's say bila t sama dengan kosong, v kita akan sama dengan 4t pi cos kosong. Bila cos kosong akan dapat 1, so v korang akan sama dengan 40 pi. Okay, 40 pi starts dengan, let's say if I want to do biru punya. Okay, starts here. Okay, this is when t sama dengan kosong. Then let's say when t sama dengan t per 2. Okay, so v sama dengan 4t pi cos, okay, cos t per 2 darab dengan 10 pi. Okay, 10 pi. So when you do here, you can get v sama dengan 4t pi cos, okay, 5. Okay, bila 2 dengan 10 ni potong, bila 2 dengan 10 ni potong, you have 5 pi t. So what is our period t here? We know that omega sama dengan 10 pi kan? We know that omega sama dengan 10 pi. We know that also 2 pi omega sama dengan 2 pi over t sama dengan 10 pi. Potong the pi, you t bawa atas sini, the 10 bawa bawah, you can actually have t sama dengan 1 over 5. Okay, t sama dengan 1 over 5. So from here you know that the velocity equals to 40 pi
cos 5 pi darab dengan 1 over 5. So 5 ni potong, you can actually have here 40 pi cos pi. Cos pi is actually negative 1. So actually when t sama dengan t per 2, dia start dengan sini. Okay. Korang cubalah cari bila t sama dengan t besar. Okay. I can tell you t sama dengan t besar, it's over here. Kat sini. Okay. Sama dengan 40 pi. So just draw. Alamak. Oh, sekejap. Just draw you punya. Okay. You punya graph is like that. Okay. Ni patutnya over here lah. Okay. Over here. That is our graph for question number 6. Now, question 7 is a bit simpler lah. Okay, question 7 is a bit simpler. Okay, so question 7 pula, the following graph shows the variation of displacement x and velocity v with time t for an object in simple harmonic motion. So soalan minta determine the frequency of the object. Okay. From here, you know that this is the amplitude A sama dengan 2, amplitude ni sama dengan negative 2. From V ni pula, you know that A omega sama dengan 6, A omega sama dengan negative 6. So actually, kita tahu A omega sama dengan 6. However, we know that A sama dengan 2 from our previous equation of displacement. So, 2 omega sama dengan 6, omega sama dengan 3. Kita tahu omega ni, omega sama dengan 2 pi f atau or 2 pi per t. So, substituting this into our equation, we can get 2 pi over t sama dengan 3. T sama dengan 0.48 Hz. Hz pula. Jap. Terbalik sebab soalan minta frekuensi kan. Soalan minta determine the frequency. Kita tak boleh guna ni. Okay. We cannot actually use this. Okay. You need to use this. So 2 pi f sama dengan 3. F sama dengan 3 per 2 pi. F sama dengan 0.48 Hz. Okay. 0.48 Hz. Okay. That's for question 7. Now, question number 8. Okay, question number 8. Okay, we're moving here quite fast. So, hopefully korang boleh keep up lah. Okay, so figure 8 shows the graph of displacement against time for an oscillator in simple harmonic motion. Dia dah bagi omega dah, cantik. Omega dia bagi 2 radian per second. Then from here kita tahu displacement kita, amplitude A sama dengan 3. Okay, 3 apa? Dia bagi dalam sentimeter. Nampak sentimeter. So, 3 sentimeter. So, soalan minta sketch and label the graph of velocity against time. So, kita tahu, nampak tak dia complete one cycle. Alamak, tak cantik lah pula. Okay, padam there. Okay. Harap korang nampak dia complete one cycle. One cycle maksudnya satu cycle daripada atas ni pergi bawah ni dekat sini. So, this is one cycle. Okay, one cycle. So, one cycle here, another cycle there. Okay, so question is, you need to know dia punya period T sini berapa. Period T sini berapa. Okay, barulah kita boleh try to sketch velocity dengan acceleration. Sebab velocity dengan acceleration, nak senang, you punya time mestilah dalam period T. So, how do we get the period here? Okay, so, from here, hopefully korang boleh nampak lah kalau omega sama dengan 2, kita tahu omega ni sama dengan 2 pi over t sama dengan 2. So hopefully ni boleh tahu t sama dengan pi radian. Okay, so t sama dengan pi radian pula. Pi s. Okay, pi s. So t per 2, okay, ataupun so ni adalah pi lah. Okay, so t per 2 yang separuh ni t per 2. Ini t. So t per 2 kita adalah pi per 2. So pertengah ni adalah pi per 2. Okay, mudah, simple. So, daripada sini pun, actually kita boleh deduce dia punya graph. So, graph displacement kita tahu X sama dengan A sin ataupun cos of omega T. Tak tahu lagi mana satu mana sebab kita kena tengok graph ni. So, graph ni, bila T sama dengan kosong, okay, tengok bila T sama dengan kosong. Nampak ni? So, T sama dengan kosong, kita punya displacement X sama dengan kosong juga. Okay, so T sama dengan kosong, X sama dengan kosong. T sama dengan kosong, untuk X ni sama dengan kosong, graf kita mestilah sin. Kenapa bukan cos? Sebab bila cos kosong akan dapat 1. Sin kosong akan dapat kosong. So untuk T sama dengan kosong, X sama dengan kosong, X kita mestilah A sin omega T. Sebab bila T sama dengan kosong, X kita sama dengan kosong. So this is our equation, okay, of displacement.
Now, how do you get the velocity? V sama dengan dx per dt. Okay, dx per dt adalah d over dt of A sin omega t. So, deriving this, korang akan dapat A omega cos omega t. Okay, A omega cos omega t. Boleh terus buat untuk acceleration A. A sama dengan dv per dt. So, d over dt of A omega cos omega t. Korang akan dapat A omega square negative sin omega t. So, how do you plot this graph? Simple enough. Okay. Graph di sini of V against T boleh start dengan kosong, T per 2 and T. So, ni equation kita. Okay. So, bila T sama dengan kosong, V sama dengan A omega cos kosong. Bila cos kosong ni 1, so V sama dengan A omega, which is over ni A omega, ni negative A omega, which is over here. Okay, bila T sama dengan T per 2, V kita sama dengan A omega cos, okay, 2 pi per T darab dengan T per 2. Okay, ataupun kita boleh terus guna omega kita lah. Omega kita sama dengan 2 lah. Okay, omega kita sama dengan 2 terus. Sorry. So, ni omega sama dengan 2. Potong dia 2. So, A omega cos T. Cos T, T kita sama dengan berapa? So, if you see here, the period T adalah sama dengan pi kan. So, ini adalah sama dengan pi tadi, pi. So, A omega cos pi. Cos pi adalah negative A omega. Okay, negative A omega, which is di bawah sini. Dan bila T sama dengan T, confirm punya V sama dengan A omega. Okay, dekat atas sini. So, this is you punya graph of V against T. Okay. Now, what about for acceleration pula? Okay. Acceleration is the same case. Kita tahu A sama dengan negative A omega sin omega T. Okay, pada saya tak perlu susah lah. You draw you punya graph of A against T, A omega square, negative A omega square, and you tengok balik graph ni. Okay, ni graph sin kita kan, ni graph displacement kita ni kan. So, to get you punya A, kalau nak buat T sama dengan kosong, T sama dengan T per 2, T sama dengan T pun boleh, which is pi per 2 and kosong. However, sebab nampak tak, kita punya ni is a negative sign. Ni pun sign kan. So, confirm punya akan sama je macam ni. Sama, but dia terbalik. Maksudnya dia start macam ni. Okay. Dia start macam ni pula. Okay. Ni pemadam kita. Pemadam situ. So, if you were to draw. So, dia akan begini. Okay. Opposite daripada kita punya graph ni. Opposite. Okay. Opposite. Okay. So, this is the graph of A against T. Mudah. Nak buat macam ni pun boleh, but it takes time lah kalau nak buat. Okay.